अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वेलकम बैक टू अनदर लॉन्ग वीडियो। तो आप लोगों ने थोड़ी सी ताख़ीर से न्यू वीडियो आई ये लॉन्ग, लेकिन आ गई आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद। तो आज की हमारी वीडियो का भी आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा। तो मैं आज आपको ख़वातीन व हज़रात इसको आप स्टोरी टाइम भी कह लें आज की वीडियो को, और साथ ही साथ मैं आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़िक्र है उसकी पावर बताऊँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ख़वातीन व हज़रात इसका मेन मकसद जो मेरा स्टोरी आपको सुनाने का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र की कितनी ज़्यादा पावर है। तो शुरू करते हैं। ये हाल ही में मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक वाक़या पेश आया। तकरीबन ये जो गर्मियों की छुट्टियां गुज़री हैं इसमें 1-2 महीने पहले पेश आया। तो गर्मियों की हमारी छुट्टियां चल रही थी जैसा कि आपको पता है। तो अब मेरी छुट्टियां भी साथ साथ चल रही हैं, और मैंने हमारी जो व्यूअर्स हमें मतलब है बहुत शुरू से देखते हैं उनको पता होगा कि हमारी एक शॉप है, और उस शॉप पे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिज़नेस है। तो उसमें मेरे फ़ादर होते हैं और दादा अबू होते हैं। तो छुट्टियां थी मेरी, तो फ़ादर ने मुझे कहा, मेरे जो अबू हैं उन्होंने मुझे कहा कि बेटा थोड़ा दुकान पे आ जाया करो और मेरी मदद हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब्बू की खिदमत है। तो मैं चला जाता था अब्बू के पास दुकान, और तकरीबन ज़ोर के वक्त घर आ जाता था, और फिर मेरा हिफ्ज़ का सबक होता है और उसी के साथ फिर वीडियो बनानी होती थी और ये सारे काम मैनेज होते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं आया घर, तो ऊपर से मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। ज़ोर के बाद मैं सबक पढ़ने के बाद जाते थे दुकान, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम लग गया घर पे क्योंकि कुछ मसरूफियात आ गई थी मेरी। तो उधर से मेरे पास कॉल आती है जी मेरे अब्बू की, और अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि तुम किधर हो। और एक बात है कि जब मुझे कभी अब्बू डांटते हैं ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि जब कोई बाप बेटे को डांटता है तो बेटे को थोड़ा ऐसा होता है कि यार ये क्यों मुझे अब्बू ने डांटा है, तो दुख होता है दिल से। तो मैं आ जाता हूँ टेंशन में। मैंने कहा मैंने किया क्या है, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू ने मुझे कहा, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने मुझे कहा कि दुकान पे क्यों नहीं आए, तुम कहाँ पर हो, मैं इधर अकेला हूँ और तुम नहीं हो दुकान पे। और अब्बू की बात ठीक भी थी कि मेरा टाइम ज़्यादा लग गया था, लेकिन मेरी कुछ ज़रूरी मसरूफियात थी। अब क्या हुआ कि मैंने कॉल जैसी अब्बू ने बंद की तो मेरे कारी साहब आ गए। तो मैंने उनके साथ सबक पढ़ना था। तो सबक पढ़ने के बाद अब मुझे जाना था दुकान पे, क्योंकि अब्बू थे भी गुस्से में। अब मैं सोच रहा था कि मैं अब करूँ क्या, मैं दुकान पे जाऊँगा तो मेरी होगी सही टाइट वाली बेइज्जती। तो मैंने एक चीज़ शुरू की, मुझे याद आया। अच्छा, मुझे गुस्सा खुद भी आया हुआ था, लेकिन ये नहीं कि बदतमीज़ी वाला, एक होता है ना कि मैं यार ज़रूरी काम था, मेरा मसरूफियात थी, मेरे अब्बू को पता भी था इसकी मसरूफियात, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया। तो इसका मतलब है कि मेरी इसमें गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अल्लाह मुझे अब्बू के साथ बदतमीज़ी करने से बचाए। तो मैंने क्या किया, दुकान की तरफ गया। तो रास्ते में मैं साथ साथ एक ज़िक्र पढ़ता गया कुरान में, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो मैं ये बार बार पढ़ता गया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। रास्ते में चलता गया, तकरीबन 5-10 मिनट का रास्ता है। मैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, या अल्लाह मुझे तू सब्र दे, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं ये, और रास्ते में ये भी कहता रहा, या अल्लाह तू मुझे सब्र दे, अल्लाह मेरी गलती नहीं है, मुझे सब्र दे, और या अल्लाह मेरे अब्बू को गुस्सा ठंडा कर दे, और या अल्लाह तू मुझे बदतमीज़ी करने से बचा ले। क्योंकि अक्सर होता है ना कि जितना भी देखिए, जितना भी अच्छा बंदा हो, उससे लाजमी किसी न किसी पॉइंट पे बदतमीज़ी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता था कि हो, क्योंकि यार गुनाह है, बाप है, बाप के साथ बदतमीज़ी करना, जिसने तुम्हें मतलब है कि पढ़ा लिखा कर और तुम्हें इस मकाम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से पहुँचाया, जिसका बहुत बड़ा दर्जा है, तो तुम उसके साथ बदतमीज़ी करोगे। अब मैं रास्ते में इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जब मैं शॉप पे पहुँचा, हमारे शॉप पे कोई लड़के काम करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अब्बू बहुत गुस्से में है तुम्हारे। मैं फिर भी इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो मैं जैसे ही गया, हमारे शॉप में जो है ना एक कमरा है, तो उस कमरे के अंदर एंटर हुआ, उधर अब्बू थे मेरे। उधर मैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन देखा तो अब्बू खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे थे, मतलब है कि आखिरी रकात तहियात पे बैठे हुए थे, सलाम करने वाले थे। मैं बैठ गया खामोशी से और इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ता गया। तो जैसे ही अब्बू ने सलाम किया, अब्बू ने कहा कि तुम कहाँ थे, गुस्से वाली नज़रों से मुझे देखा।
تو میں نے کہا ابو میرا ایک ضروری کام تھا، میں اس لیے لیٹ ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے میری مصروفیات کا، اور غلطی میری نہیں ہے اس میں۔ جیسے ہی میں غصے میں آنے لگا، میں مطلب ابو پھر بھی نہیں میرے جیسے غصہ آنے لگا مجھے، تو میں ان اللہ مع الصابرین پڑھ رہا تھا، ایک دم سے میرے ابو ہنسنے لگے، کہتے ہیں مذاق کر رہا تھا۔ او یار، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس بات کے بعد بھی مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، لیکن ان اللہ مع الصابرین پڑھ پڑھ کے اللہ نے مجھے ایسا صبر عطا کیا۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی، میں صرف آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ میں پھر اس کے بعد شاپ پہ جب گیا تو ابو نے کہا مجھے پتہ ہے تمہاری مصروفیات ہے، میں مذاق کر رہا تھا ایک تمہارے ساتھ کہ تم دیکھتا ہوں کہ تم کیا نام ہے، کیا تمہارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ایک پرینک۔ اور میرا ابو ہے بھی ایسا نہیں، الحمدللہ، اللہ انہیں زندگی دے اور عمر دے، اور انہی کی وجہ سے ہی تو میں اس راہ پہ آ رہا ہوں کہ وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، تو میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ انہیں جزائے خیر دے میرے والدین کو۔ اسی کے ساتھ اب میں پھر اس کے بعد ایک کمرے میں بیٹھا اور سوچ رہا تھا، اور سر پر ہاتھ رکھ کر میں سجدے میں گر گیا کہ اے رب العزت تیری کیا شان ہے، کیا تیری شان ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ میرے ابو اس وقت سچ میں غصے میں ہو، لیکن اس ذکر کے بعد یہ پوری اللہ نے کوئی سچویشن ہی بدل دی ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذکر کی پاور ہے خواتین و حضرات۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور آپ کو ایسی سچویشن ہو کہ آپ بھڑک اٹھیں گے، اور آپ سے عمر میں بڑا ہو یا کوئی سچویشن ہو، تو آپ یہ اللہ کا ذکر کریں، اور اب فرض کریں آپ سے گناہ ہو گیا ہے، اور وہ جو گناہ ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے تو شرم آتی ہوئی ہے اس کو سوچتے ہوئے بھی، تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اس گناہ کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی میری پوری ایک سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ سٹوری کس بارے میں تھی؟ اس سٹوری کا جو مورل ہے، نتیجہ، اور ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں اس کا مورل یہ ہے، آپ لوگوں کو جو سے سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو ذکر ہے اس کی بہت پاور ہے، اور اللہ کے ذکر کو قائم رکھیں۔ یہ جو ذکر ہے نا، یہ آپ کی زبان پہ ہوگا نا، تو آپ اپنی اس دنیا میں تو کامیاب ہوں گے ہی، آخرت میں بھی کامیابی آپ کے لیے ہوگی۔ تو میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے خواتین و حضرات، اگر آپ دیکھیں فارغ ہم بہت ہوتے ہیں، ہمارے پاس فارغ وقت بہت ہوتا ہے، تو کبھی آپ جا رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ ٹہل رہے ہیں، تو استغفر اللہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا ایک ٹارگٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میں سے جو بھی یہ کرے پھر انشاءاللہ مجھے کمنٹ سیشن میں بتائے کہ میں نے کیا تھا یہ 500 بار استغفر اللہ ایک دن میں، 500 بار صلی اللہ علیہ وسلم، 500 بار ان اللہ مع الصابرین۔ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ نے کیا ہو۔ تو امید ہے آپ کو یہ سٹوری ٹائم پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کا اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور ذکر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے بہت زیادہ پریشانی ہو، رزق کی تنگی ہو، تو آپ یہ ذکر زیادہ کیا کریں، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ اللہ کو یہ خالص مدد، مطلب یہ ایک توحید بیان ہو رہی ہے اس میں کہ اللہ کی مدد۔ سورہ اخلاص زیادہ پڑھیں، اس میں خالص اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے۔ اور آج کے لیے اپنی اس ویڈیو کو ادھر اینڈ کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو سٹوری ٹائم پسند آیا ہوگا، اور بھی کچھ واقعات میرے ساتھ ہوئے ہوں تو میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے تو کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیے۔ تو تب تک کے لیے ملتے ہیں آپ لوگوں سے، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وسلم۔